Chers étudiants, salam alaikum. Alors, nous arrivons vers la fin de l'étape ديالنا en présentant aujourd'hui, Inch'Allah, la partie proposition de quelques interfaces de consultation. Alors, je vais droit au but. Donc ça, c'est un premier interface dans lequel nous allons faire une petite consultation sur les pilotes. Je vous montre au mode exécution. Après, je vous explique un petit peu, d'accord, ce qui se passe. Donc, là, sur pilote consulter vol. Alors, regardez, data grid view, on va la remplir avec les pilotes. Et à chaque fois qu'on clique sur un pilote, d'accord, on va afficher les vols diaolo ou avec les vols. Donc, les vols, j'ai toutes les informations. J'ai le numéro de vol, la date, la ville d'arrivée ou l'avion. L'avion, regardez quand j'ai le numéro, le nom et le type. Après, là, sur vol, quand j'ai une telle consultation, la première, on va remplir un review. Voilà, on va remplir un review avec les informations du pilote, le pilote, les informations de l'avion, la date, la ville de départ, la ville d'arrivée. D'accord? Donc j'ai trois vols. Au chacun d'eux, quand j'ai les informations diaolo. Et en cliquant sur le pilote, je remplis les informations de pilote. Donc là, j'utilise un tab contrôle. Si je clique à l'avion, donc là, quand j'ai les informations de l'avion. Et si je clique ailleurs, d'accord? Donc il n'y a rien. Donc il y a les informations que si je clique, d'accord, soit sur le pilote, soit sur l'avion. Donc si je clique ailleurs, donc vous remarquez donc c'est le deuxième formulaire de consultation. Le troisième formulaire, c'est si vous remarquez, d'accord, deux date time picker, d'accord. Si je fais afficher tout, غادي نجيب كاع les vols. Si je ندير afficher les vols entre deux dates, voilà. Donc si je choisis par exemple le premier, ou je choisis le 5 par exemple, c'est pas moi, le 5, donc عندي زوج. Si je vais vers le 13, عندي 3. Si je reviens vers le 5, j'en ai qu'un seul, d'accord, je pense le 12. D'accord, dès que je fais comme ça, je reviens surtout à inactif. D'accord, dès que je fais ça, actif. D'accord, j'ai entre deux dates. D'accord. Donc, pour vous expliquer tout ça, donc c'est pas difficile. Donc sur le code donc en principe quand on a data grid view, donc regardez, j'ai déjà les colonnes matricule nom prénom. D'accord, c'est vite fait. وهذا عطيته هنايا le numéro de vol, la date, la ville de départ, la ville d'arrivée et l'avion. Donc vous pouvez les écrire par code في form load, ou là vous pouvez les créer en tête, les créer en mode graphique. Alors le code, vous allez voir que form load, qu'est-ce que je fais? Je remplis les pilotes. OK? Le matricule, le nom, le prénom avec un for each sur pilote. D'accord? Alors, là pour la première data grid view, d'accord, qui s'appelle DGV pilote, elle s'appelle DGV vol. Alors, vous remarquez là que sur le clic de DGV pilote, qu'est-ce que je vais? D'accord, quand vous si DGV pilote déjà point intro est différente de nul. Parce que si mon data grid view il est vide ou j'essaye de cliquer ou là, donc je vais faire une référence à la nulle et ça va me donner une erreur. Donc data grid view vol.row, donc je vide tout ce qu'il y a la deuxième data grid view. Et après je fais quoi? Après je vais faire un for each, d'accord, ici, et je teste le pilote, le matricule du pilote. je fais واحد الفور each على tous les vols. وبالنسبه لشاك فول كنوصل للبيلوت نتاعو وكنشوف واش لو ماتريكول نتاع لو بيلوت نتاعو ايتيغال كوا ايتيغال DGV pilote.current row.sales 20. d'accord, هادي هي sales 20.
d'accord, point 16 de 0 point value, donc je la convertis en int et je fais une comparaison. Si c'est ok, غادي نعمر data grid view le numéro de vol, la date de vol, la ville de départ, la ville d'arrivée, v avion, point numéro, tatati tatati. donc هنا à un certain moment j'ai remarqué بلي هادي راني استعملتها شي 3 ولا 4 ديال المرات هاد الطريقه هادي. donc le numéro كنجيبوه من l'avion, la marque كنجيبوها من l'avion, le type حتى هو كنجيبوه من l'avion. qu'est-ce que je me suis dit? je me suis dit tiens غادي نمشي عند la classe avion, la classe pardon avion, وغادي ندير واحد toString ها هو qui retourne le numéro, la marque et le type. وبهاد لا فاصون هادي je reviens ici au lieu d'écrire كلشي هادشي, qu'est-ce que je vais écrire? غادي نقول له غي avion v avion, d'accord, point toString, d'accord. voilà, donc j'économise, d'accord. عندي حتى في واحد le formulaire ديال le remplissage نتاع le combo. بعد je vais remplacer tout ça. donc nous avons fini avec le premier formulaire. Si on va sur le deuxième formulaire, voilà, on va expliquer هذا en premier. On va expliquer consulter entre deux dates. Entre deux dates, vous avez deux boutons radio, d'accord. Vous avez deux date time picker et vous avez un data grid view fait le vol, la date, ville de départ, ville d'arrivée, avion et pilote, d'accord. c'est tout ce qu'il y a. alors هذا كنجيبو coché par défaut وفي الفورمولا je remplis tout. quand je clique على هادو, d'accord, ils sont dès au démarrage. donc هذا il est checked هنا, d'accord. si on voit هنا هذا il est APC, d'accord. là pardon, هذا il est au démarrage, il est checked, il est true. وهادو vous allez voir بلي في الانيبل ديالهم هيا enable ديالهم ils sont false, c'est-à-dire ils ne sont pas actifs. c'est-à-dire بالديماراج غادي يكون هذا كوشي, هادو يكونوا désactivés, وهنا je remplis tout. donc ça c'est au démarrage. donc si je vois donc من جي au démarrage, ça veut dire في الفورمولا نتاعنا, d'accord. في الفورمولا نتاعنا كنعيط على remplis tout. remplir tout راني درتها هنا باسكو كنعيط عليها دو فوا, وحده في الفورملود وحده في كون جي كليك على هذا الاخر, كون هذا كيولي تشيكد, داكوغ. شنو هي remplir tout؟ دونك اون ديما اون فيد الداتا جريد فيو ديالنا, وابخي كنديروا واحد الفوريتش على فول, داكوغ. باسكو remplir tout كنجيب لو نيميرو, كنجيب لا دات دو فول, كنجيب لا فيل دو ديبار, كنجيب لا فيل داريفي, كنجيب هذيك في افيون بوين تو سترينغ اللي هضرت لكم عليها tout سويت, وكنجيب لو نون دو بيلوت, في بيلوت بوين نو. عندكم اتونسيون هذا لافيون وهذا لو بيلوت اللي موجودين دون لو فول, داكوغ, دون في, داكوغ. دونك هادي سي لا بروميير. الوغ ريغاردي معايا مزيان دابا. سي جو كليك على هذا, دونك انا مشيت خدمت على تشانج تشيك تشانج ديال هذا, داكوغ. في تشيك تشانج نتاع هذا, دونك هنا هي هادي سميتو راديو بوطون اونتر دات تشيك تشانج. دونك الا كان الا كان ديكوشي وتكوشا, ولا كان كوشي وديكوشا, هذا ما خدمتش عليه, غير واحد سي سوفيزون, باسكو هذا مين يتكوشا هذا يديكوشا هذا, ومين يتكوشا هذا يديكوشا هذا. دونك انا مشيت خدمت على لو شونجمون دو تشيك ديال هذا. كنقول له ودي الا كان تشيك سا فيدير غادي نخدمو اونتر دو دات. بروميير دي شوز اللي غادي نديرها كنتيستي, كنمشي نرجع لي دو دات تايم بيكر, نرجعهم بعدا اكتيف, داكوغ. ونعيط على رومبليغ دات. ديروا اتونسيون, كاين رومبليغ تو وكاين رومبليغ دات. رومبليغ دات كتشبه لرومبليغ تو, صوف كو فيها واحد الاف. كنقول له اف دات فول بوين داي باش حيدت لي زور, يعني نجيب نتاع النهار. كنقول له اف دات فول بوين داي سوبيريور ا دات ديبي بوين فاليو, الا كانت لا دات نتاع لو فول, داكوغ, كبيره على هادي, داكوغ, او تساوي سوبيريور او ايغال, اند دات فول نتاع لو فول انفيريور او ايغال على هادي, انفيريور او ايغال, ça veut dire elle se trouve بين هاد الزوج, داكوغ. ديك الساعه كيسكو جو في لا ميم شوز, جو رومبلي. هنا جي با فاكتوريزي باسكو عندي ريستر, داكوغ, وهنا عندي لو اف, دونك سي با فاسيل انك تفاكتوريزيها. دونك الى هذا تكوشا,
اوتوماتيكمون كنمشي نرجع لي دو تايم بيكر نرجعهم اكتيف داكوغ ونعيط على غومبليغ دات ايلز سافو دير هذا ماشي تشيكد يعني الاخر هو اللي تشيكد كنرجع دات تايم بيكر نرجعهم فولز ونعيط على غومبليغ تو دونك هذا اللي كيجيك في البال اون برومي مي ملي كنكوشي هذا سافو دير خصني نبقى نبدل لي دات من نبدل لي دات سافو دير لا سيليكسيون هنا تبدل الا موديفيت لا دات هنا تبدل ولا موديفيت لا دات هنا تبدل سافو دير موديفيت لا دات هنا ولا موديفيت لا دات هنا خصني نبقى نعيط على غومبليغ اونتر دات يعني نبقى نعيط على هادي سي بوغ سا غادي نزيدو دو ميثود اخرين اللي هما لي فاليو تشانجر هادو ليفينمون فاليو تشانجر ديال هذا وفاليو تشانجر ديال هذا وعلى من نبقى نعيط على هاد غومبليغ دات داكوغ سي تري سامبل يعني سي بوغ سا هادي غومبليغ دات اوليو ديكريغ داك لو كود هنا وهنا جي في واحد غومبليغ دات وبقيت كنعيط عليها بوغ نو با ليكريغ 3 fois et je vous rappelle toujours ان l'objectif parmi les objectifs principaux ديال لو تي بي ديالنا هو اننا on essaye d'optimiser un petit peu le travail interne. D'accord? Maintenant, on va sur le dernier, la dernière proposition اللي هي consulter vol. Consulter vol اشنو عندنا Triview. D'accord? il s'appelle Triview vol. وهذا c'est un label. وهذا c'est un control panel. سميتو tab page. هذا سميتها tab page pilote. وهذا سميتها هذه سميتها تاب بيج افيون وهذا كامل داكوغ il s'appelle تاب كونترول 1 باردون اكسكوزي موا نسيت ما وليتش سميتو من جديد خدمت بها هكا فاصون كنعيط لواحد المره ولا الوغ كيسكون فا في يعني بالدخله خصني التريفيو يجيني عامر الوغ هنا زالي فواغ عندي هادو دي لابيل وراهم قدامهم هنا دوطخ لابيل ريغاردي راهم هنايا 3 لابيل داكوغ واحد سميتو لاب ماتريكول واحد سميتو لاب نون واحد سميتو لاب برينو هادو راني مخليهم لابيل 1 لابيل 2 لابيل 3 وهنا عاوتاني داكوغ وهنا عاوتاني عندي نيميرو مارك تيب كاباسيتي وهنا قدامهم كاينين دي لابيل ما درتش دي تكست بوكس درت غير دي لابيل الوغ في الغومبليساج غادي يكون في الفورم لود سي سيغ غومبلي غادي تكون في الفورم لود هو هذا يعني هنا خصكم توليو ليكزارسيس نتاع لا مانيبيولاسيون ديال لي nœuds نتاع Trivio pour pouvoir comprendre ce que j'ai écrit هنا d'accord alors puisque le Trivio راه خاوي كنمشي ل Trivio vol.node دونك هي عندي فوريتش بعد غادي نعمر كاع لي فول دونك كنمشي كنكريي ان هنا نكريي لو بروميير نو هذاك لو بروميير نو كنصيفطلو لو نيميرو داكوغ نتاع لو فول داكوغ من بعد كنمشي كناخد لا بوزيسيون شوف كنمشي ناخد لا بوزيسيون ديال هاد في فول نتاعها داكوغ باغ اكزومبل عندي سي جو سوبوز بلي عندي باغ اكزومبل هنا ها هي الا راكم عاقلين دائما كنقول لكم هادي شكون باردون هادي par exemple هادي ça c'est la collection des vols d'accord ça c'est la collection des vols في la collection des vols عندنا des objets d'accord nous avons des objets دابا بويسكو رحنا دايرين فوريش دابا سيبوز هذاك الفير هادي ريفيرونس على هذا دونك انا ملي كنقول له index of vol par exemple هنا او ديبي غادي يريتورني لي زيرو جو في فوز اكسبليكي علاش ومن بعد اشاك فوا خطره زيرو جوري بو ايتيليزي واحد لا فاريابل هنايا اي نينيسياليزيها بزيرو ونبقى ندير لها بلس جوري بو نبقى ندير لها بلس في هاد بي هذا يعني هنا نقول له غوسوا زيرو وهنا كنبقى نقول له بي غوسوا من بعد قبل ما نولي نبوكلي نبقى نقول له بي غوسوا بي بلس 1 داكوغ مي موا جي فولي ايتيليزي كلكو شوز دو هكا دو سبيسيال يعني انا بي جو ريكوبير هاد في هذا شحال اللوغدغ ديالو علاش باسكو باش نمشي لتريفيو vol بوان نودز بوان بي يعني بوان زيرو دابا غادي نكون في لو الاولاني يعني غادي نكون في لو نيميرو الاولاني في لي نوتس ديالو داكوغ attendez je vais faire comme ça et en même temps je vais vous expliquer c'est beaucoup mieux شوف ça regardez هذا
دابا حنا كونت نو سوم فونو هنا، دابا حنا كونت نو سوم اونطري، نحنا نو سوم سور لو بروميير فول، شدينا لو نيميرو ها هو. دابا دير شحال عندي منو؟ عندي غير هذا. انا خصني ندخل في هاد لو نو، باش ندخل في هاد لو نو خصني في تريفيو بوان نودز بحال اللي راني كاتب هنا زيرو. ها هي بي ديالي في الاول ايتيغال زيرو بوان نودز. صافي دير في هاد بوان نودز هادي ديالنا راني هنا، راني في وسط هذا، راني هنا. هذا كيتسمى ليفل 1 هذا، ولا هذا ليفل 0 هذا لو ليفل 0 هذا ليفل 1. دونك كنمشي وكنبقى ندير اد. شوف اد نو، اد افيون بوين تو سترينغ، راني قلت لكم من جبتها، هي اللي فيها لو نيميرو لو نو اي لو تيب. دات فول، هنا راني نجيب لها دات فول. فيل دو ديبار، فيل داريفي، راني عمرت هذا. جو في بوكلي، غادي نمشي لو دوزيام فول. لو دوزيام فول جو في ريكوبيري سون نيميرو، ها هو. Je vais récupérer sa position في la classe vol. شحال هي sa position في la classe vol؟ هي 1. d'accord. donc في 1 ça veut dire راني في هذا، حيت هذا 0 هذا 1. غادي ندخل هنا جو سوي في نودز ديال تريفيو بوان نودز دو 1. راني دابا لداخل، راني في لي نودز ديالو. جو رومبلي عاوتاني جو بوكل اي جو في لا ميم chose. d'accord. ça c'est la première des choses. deuxième des choses on va travailler هنا على بحال select index change ديال combo box. d'accord. qui s'appelle after select, ça veut dire après sélection. donc après sélection كتخدم quand vous changez de sélection، يعني كليكيت هنا ولا كليكيت هنا ولا كليكيت هنا ولا كليكيت هنا، هذاك il s'appelle after select. هاد l'after select فوالا جيبوه هنايا باش عاد نديرو قدامو لي شوز. هاد l'after select نتاعنا regardez هنا ce qui se passe. d'abord كنقولو if triview ياك، يعني من غادي تسيليكسيوني. شوف كنخدمو بزاف بالتريفيو فول بوان سيليكتد نود، يعني لو نو سيليكسيوني. شوف فين ما كليكيتو يكون عندك لو بلو، هذاك هو لو نو سيليكسيوني. هاد لو نو سيليكسيوني اشنو عنده دابور واحد الحاجه، عنده لاندكس. لاندكس هو يعني شحال لوردر ديالو في هادو اللي بحالو، بحال هذا اللي راني مسوليكسيونيه لوردر ديالو سي 1. غابه لوردر ديالها سي 3. هفاس لوردر ديالها سي 4. علاش؟ باسكو هذا سي 0 وهذا حتى هو 0 وهذا حتى هو 0. فاش في لوردر ديالو؟ داكو هذا 0 في لوردر ديالو، هذا 2 في لوردر ديالو. دونك هذا كيتسمى اندكس، هو هذا. ليفل هذا سي كوا؟ هذا صافي شحال لو نيفو في الدخله. هذا سي ليفل 0. هادو كاملين عندهم ليفل 1، والاخرين اللي كان هاد البيلوت كانوا عنده دي سونو غادي يكون عندهم ليفل 2 اي انسي دو سويت. دونك سي بور سا. دونك انا هنا ما نعمرش الا كنت في ليفل 1، يعني من غادي نكون في ليفل 2 ما خصني يصرا والو هنايا، باسكو يا با كيلكو شوز بالنسبه لليفل. داكوغ. دونك انا كنخدم في ليفل 1. سي بور سا غادي تلقاو if triview.selectedNode.level ايكال 1. صافي ديك حنا خدامين في واحد من هادو اللي جايين في هاد لو نيفو هذا. ابخي كنقولو الا راني في لاندكس 0 ولا راني في لاندكس 1. الا راني في لاندكس 0 غادي نمشي نعمر لي زيليمون تاع البيلوت، وإلا راني في لاندكس 1 غادي نمشي نعمر لي زيليمون ديال لافيون. داكوغ. دونك هانتوما عندي علاش عندي 2 اف، يعني خصني ضروري نكون في هذا الليفل هذا، وخصني نكون في لاندكس 0، يعني خصني هنا ولا هنا ولا هنا باش ندخل في هذا الاف. الوغ طاب كونترول 1.selected index. داكوغ. يعني كنقول له ودي انت خصك انت غادي تولي هذا هو اللي يولي سيليكسيوني، وهنا كنقول له طاب كونترول سيليكتد اندكس غوسوا يعني انت هو اللي غادي تبان، يعني هاد السطر وهاد السطر هذا سي بور ين افيشي هادي ين افيشي هادي. ابخي vous allez remarquer هنا qu'est-ce que je fais. دونك بويسكو وصلت اني هنا خصني نوصل عند البيلوت نتاع هاد لافيون تاع هاد الفول، هاد البيلوت نتاع هاد الفول. دونك غادي نمشي لديكلاراسيون بوان فول تريفيو فول هذا بوان سيليكتد نود هذا بوان بارنت غادي نطلع عند هذا، يعني من هنا حتى لهنا حتى البارنت وصلت عند هنا، وكنريكوبيري لاندكس ديال هذا. لاندكس ديال هذا بحال في هذه الحاله هذه كامله اللي اونتر لي كروشي غادي تريتورني لي زيرو.
صافي دير غادي نمشي للفول زيرو، غادي نوصل للفي بيلوت نتاع داك لو فول زيرو. كي توصل للفي بيلوت راك وصلت لي زانفورماسيون ديال البيلوت، غادي تمشي تافيكتيهم لدوك لي لابيل اللي راهم هنايا. شوف الالز هنا، خصني نوصل لافيون، داكوغ، خصني نوصل لافيون. دونك كندير لا ميم شوز. هاد التريفيو هذا ياك هو السيليكتد نود، ها هو بوين بارنت هو هذا الاندكس ديالو مع هادو هو زيرو، داكوغ. دونك غيوصلني لافيون تاع هاد لو بروميير فول. كي توصل لافيون دونك اوتوماتيكمون tu peux afficher les informations ديالو في هاد لابا في هاد التاب كونترول، داكوغ. else الا كليكيت في اي بلاصه من غير هاد الزوج، من غير هادو، سي جو كليك نيمبورت او من غير هاد الزوج، جو في كوا، داكوغ. سي سامبلومون غادي نجبد كاع هادوك لي ماتريكول نرجعهم هنايا، داكوغ، نرجعهم فيد. هنا vous ne pouvez pas utiliser ديك لا تكست فيد اللي درناها في لاكسيون جلوبال، باسكو هذيك خدمناها على لي تكست بوكس ولي كومبو بوكس. بغيتو تموديفيوها باش تولي تفيدي حتى لي لابيل، بصح ديروا اتونسيون، راه ميلا عيطتو عليها تقدر تبقى تخوي لكم حتى هادو، باسكو هادو دي لابيل وهادو دي لابيل. دونك فaites très attention، d'accord. c'est tout ce que vous avez comme code. يعني لو كود لو بلوز امبورطون شكون هو هاد لابارتي ديال التريفيو فول، داكوغ. بوين افتر سيليكت، هادي باش نبقاو نسيليكسيونيو. دونك فو فيجي ليكرون هنا بور لا ترافايي، ها هو سكي ان بتي بو derrière، d'accord. ou comment remplir. Il faut bien comprendre la notion ديال les nœuds, d'accord, pour pouvoir remplir, d'accord, votre review. Donc comme ça je vous ai proposé les interfaces pour la consultation. On peut créer plusieurs interfaces, donc c'est comme vous voulez, donc c'est très simple. Et هنا كتبقى la problématique ديال ce que vous allez proposer، يعني comment vous allez réfléchir في لو كونتوني نتاع ليكرون، اشنو خص يكون فيه وشنو ما يكونش فيه، واش نستعمل ليست فيو ولا تري فيو ولا داتا جريد فيو، واش نستعمل دي تكست بوكس ولا دي بانيل ولا دي لابيل ولا. دونك سا سي دي شوز اللي غادي تلقاو فيهم دي ديفيكولتي في الاول، مي شاك شوز عندها ان ديبي. دونك غادي يكون ان كومونسمون un petit peu difficile، ما غاديش تبقاو تعرفوا، vous allez pas pouvoir créer quelque chose، mais avec le temps vous allez apprendre. C'est pour ça vous allez apprendre à proposer des interfaces. C'est pour ça nous sommes en train de travailler DTP, d'accord, pour vous inviter la partie de la créativité. Alors votre animateur Belkacem Chadli vous remercie, d'accord, et on se voit inchallah pour d'autres vidéos et d'autres séries. Donc à la prochaine fois.